Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Guys, today we will learn about tribal kingdoms. Evolution of state में इससे पहले हमने जो पेट्रियार्की और मेट्रियार्की सोसाइटी थी, जो प्रिमिटिव टाइम था, उन्हें कवर किया था। और आज हम ट्राइबल किंगडम्स को, ट्राइबल स्टेट को स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो पेट्रियार्की सोसाइटी थी, उसमें फैमिलीज होती थी, क्लान्स होते थे, ट्राइब्स होते थे, मुख्तलिफ फैमिलीज होती थी। और वो फैमिली जो थी पेट्रियार्की, उसमें मेल जो होता था वो हेड होता था, हेड ऑफ स्टेट सोसाइटी होता था। और जो मेट्रियार्की थी उसमें मदर मीन्स के जो फीमेल होती थी वो हेड ऑफ सोसाइटी होती थी। वही सारे पावर्स को उनके पास ही सारे पावर्स होते थे और वही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। उसके बाद क्या होता है कि उन सोसाइटीज़ में कुछ वार्स वगैरह हो गए, जिस पर उन्हें एक मिलिट्री लीडर की, पॉलिटिकल लीडर की ज़रूरत पड़ी। और फिर इस तरह वो जो सोसाइटीज़ थी वो ट्राइब्स की तरफ बढ़ने लगी, ट्राइब्स में कन्वर्ट होने लगी। और उन वार्स वगैरह में कोई भी बंदा जो ताकतवर होता था वो जीत लेता था, तो वो उन सोसाइटी पर अपना कब्ज़ा करके फिर वहाँ का किंग बन जाता था। इस तरह फिर वो ट्राइबल सोसाइटी बनती गई। इसमें जो किंग फैमिली का हेड होता है वो किंग होता है। ये ट्राइबल स्टेट जो थी ये पहले ये सिर्फ सिटीज़ तक थी। और ये तकरीबन 500 BC में, और उनमें वही फीचर्स थे जो कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में थे। ट्राइब्स की जो अथॉरिटी थी वो लिमिटेड थी, कस्टम्स और ट्रेडिशन तक थी, वो बेस करती थी ट्राइब्स के कस्टम एंड ट्रेडिशन पर। इसमें जो किंग था वो एक चीफ ट्राइब किंग होता था और उनकी जो पावर्स होती थी वो एब्सोल्यूट नहीं थी। Tribal state of Protohistoric came into being first of all in river valleys of Africa and Asia. Main reason behind it was that people wanted to settle in those places where water was easily available. Tribal state came into being across the following rivers. ये जो ट्राइब्स थे ये तकरीबन खुद को वहाँ लेकर गए जहाँ उन्हें अच्छा क्लाइमेट नज़र आया, जहाँ भी उन्हें अपनी फ़ायदे की चीज़ें नज़र आती थी, ये खुद को वहाँ उस तरफ लेकर जाते थे। जहाँ भी चाहे उन्हें ज़िंदगी की किसी भी ज़रूरत की कोई भी चीज़ नज़र आती थी तो ये खुद को वहाँ लेकर जाते थे, जैसे वाटर और अच्छा क्लाइमेट वगैरह। रिवर नील और जैसे रिवर नील इन इजिप्ट एंड इंडस रिवर इन सब कॉन्टिनेंट, पाक इंडो सब कॉन्टिनेंट, और जो जमुना एंड गंगा इंडिया में, और येलो रिवर चाइना, तकरीबन ये खुद को उस तरफ लेकर जाते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह, इन तरफ ये खुद को तकरीबन लेकर जाते थे और अपना रहना सहना वहाँ पर कर लेते थे। अगर फीचर्स को देखें तो इन ट्राइबल स्टेट किंग्स अथॉरिटी वाज नॉट एब्सोल्यूट। जो किंग की अथॉरिटी थी वो एब्सोल्यूट नहीं थी।
جو کنگ تھا وہ چوز کیا جاتا تھا لیڈرشپ کے بیس پر، اور ان میں جو کوچ اور وسڈم ہے انہیں دیکھا جاتا تھا۔ اور اس میں یہ تھا کہ جو بھی مطلب کہ جو کنگ ہوتا تھا اس کا کوئی بھی بھائی یا پھر انکل وغیرہ کوئی بھی جو کنگ کا ہوتا تھا وہی کنگ کے بعد وہی کنگ بن سکتا تھا، لیکن اس کا بیٹا جو ہوتا تھا وہ کنگ نہیں بن سکتا تھا۔ اس وقت میں اس وقت میں اور بھی جو سوسائٹیز تھی وہ تھی اینشینٹ امپائرس آف ایسٹ 2000 بی سی ٹو 200 بی سی سے 500 اے ڈی، اینڈ سٹی اسٹیٹ آف گریک 800 بی سی سے لے کر 336 بی سی، رومن امپائر 300 بی سی سے لے کر 500 اے ڈی تک۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹرائبس ہیں جب یہ خود کو وہاں لے کر جاتے ہیں مختلف ماؤنٹینس ریورس وغیرہ کی طرف اپنا رہن سہن کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو ہیں یہ اپنی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، اور ٹرائب سے وہ کنگڈم کی طرف چلے گئے، پھر وہ اسمال کنگڈم بڑے امپائر میں چینج ہونے لگے، پھر انہیں ویلتھ اور ملٹری پاور کی بیس پر رول کیا جانے لگا، اور پھر وہ اورینٹل امپائر میں کنورٹ ہو گئے۔ اب جو نیکسٹ ویڈیو ہماری ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے اورینٹل امپائر کو۔ گائز، اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔